kuha isda ah. Halos maubos ng kuhan. Di, lang sa pahinaan na ni mo. Kapit ako ah. It's a big fish in the captain. Video dito ba yung utang sa likod? Dito sa may PC kuya, sa may PC. Balihin ta dre. Balihin ta dre. Balihin. Dre o balihin. Kuya dawata. Ha? Sabi gamay na ng linya kaya isa. Hintayin sa natin magka. Hinay ako na birahan. Basi mo underspool pa. Kasi mo underspool ang linya ba? Ayos, ayos. Ayos. I hear this is a big fish. Big fish though. Ay, hindi niya kausan, masabot. Help me. No. But Marlin looks like wow, big one. I see that. Oh, pinakuha. Wow, kuya. Tawaman. Basig ni kuan ilangoy. Ada pa? Apa? Grabe ha, pagpasabot. May mga problema tana. Yes. Okay, really good fish. No, spit off the gaffing. Big wide shot. I hope not. Dito. No. Mapata. No. Yeah. Okay. Grabe na po ito. It's very big fish though. When I got the bite, it was really, my line is almost finished. Really? Yeah. And I decided to tighten my drag and that's it. He stopped. Ano kuya? Ha? Bilis na? Di! Uy, soon ka niya akong yana-ana ko ipabay. Ha? Akat to siguro kasi ka na. Kanin ba naman kasi ko na? Grabe po siya. Basta, maubo.
Ang lain lagi maubos na, gihugtan akong grab. Really, you go there, then you take the rope. Yeah, just in case. Asam ka? Ah, yeah, you get a harness. Really heavy, yeah? It's a good size. Some fish don't king size. So 3 days and Finally, after. Ha? Wala ginaob na? Grabe. Apit paubos ang linya kaya. Ba't kaya akong gihi? Buktan na yun. Ha? Ha? Ah, wala lang. Ayaw eh, doon na lang eh. yeah. Yeah. I already use a shade. I hope it's not a submarine. No, no way. Tali na to. Nasigbaw, tawagin, nasigbaw, chip mo. Nasigbaw. Ah, wala, hindi taon na. Hello? Oh. Ano lang? Ah, pusa. Anong isda? Anong isda? Ha? Ano yan? Tangigi siguro? Maybe Spanish mackerel. Maybe made, but Yeah. try it like this. Huh? Try it like this. Yeah. Video! Video, pre! Laki talaga! Tsambahan! Tsambahan! Seryoso ka pre ah. Thank you, pre! Fish on! Fish on! Fishing Seaman! Fish on! Walang GoPro, siya! Dorado mo siguro? Mahaba, Dorado. Dorado na Malaki yung ulo. Ay oo, wala na, hindi na lumalaban. Bumigay na. Patay na. Oy! It's a mahi! Mahi-mahi. Bull Mahi! Fuck! Mahi. Alalay. Lucky guys of the Caledonian sky! Mahi-mahi pare. Uy, tumatalon. Laki bro. Ayaw! Alalay. Alalay lang. Alalayan nito. Pre, alalay pre ha. Alalay dyan. Timba ko ito yung malaki. O, kuha na kayo ng suka doon, boss. Sibuyas, tsaka luyaw ah.
Ayan na, oh. Laglagan mo ulit. Oh, laglagan mo senyas ko. Malaki to. Mas malaki to ngayon. Malaki to, boss. Hindi ko na nga maintindihan yung sinasabi ni Jovi. Ah. Nilo nun eh. Kaya yata sana. Ay, sus. Patay. Tulungan nyo na ako. Tulungan nyo. Tulungan nyo. Laki na ito. Okay. Tuhulog muna agad yung isa. Tanggalin mo na, pahulog mo na. Baka dyan pa yung mga kapatid. Putol nga yung isa eh. Doc, can you... It's done, so you can go back to the... Thank you, Chief. Captain, it's a mahi. It's a mahi-mahi fish, a dolphin fish actually. Yes, Captain, I think it's around 7 or 10 kilos. Thank you, Captain. Hulog mo na agad yung isa. Tanggalin mo na, pahulog mo na. Baka dyan pa yung mga... Grabe. Guys, we caught a mahi. Need to make a photo. Ihulog na dahil pa. Ah, sige, sige. Balik na to. Masali ha. Yes! Caledonian, Caledonian guys! Akala ko picture eh. With Live pala, live. a mahi. Live. Kapti sa prebe. Patay na, patay na. Picture, okay. Kilos yan. 6 kilos yan. Thank you! Mm-hmm.